Donderdag het ons begin met van hierdie. But I'm going to repeat what I said on Thursday. Okay, so I'm on page 278. No, 277. Okay. So we've worked with electric force, met elektrostatiese krag. Now we're going to look at electric fields. And my tip to you, especially later on when you're going to do some mixed examples, is when they are asking the question and you see the word force, highlight the word force for yourself and write next to that a capital letter F. Okay? As jy sien hulle vra vir jou vir die elektrostatiese veldsterkte, highlight dit en skryf vir jouself by dit 'n hoofletter E neer. Because the two formulas look very similar to one another, maar dis twee verskillende goeters wat ons vra. Okay. So electrostatic force het ons nou klaar gedoen. Dis daai wat ons sê dit is direk eweredig aan die twee ladings se produkte en omgekeerd eweredig aan die afstand tussen hulle se kwadraat. And we've substituted and calculated those, and each time the unit of your answer would have been Newton. En dan het jy gesê, okay, afhangend van of hulle albei positief is en of een positief of een negatief is, het jy jou rigting gekry deur te sê dis 'n aantrekkingskrag of 'n afstotingskrag. Nee, Dylan. Hy sal deur 2 pakkies chips in hierdie brode. Ons is soos 3 minute in. Okay, goed. Now, an electric field is, like I said on Thursday, if I have one charged object, ek het net een gelaaide voorwerp, dan is daar rondom daai voorwerp 'n elektriese veld. In other words, there's a space around that, an area around that, where it has the potential, where another charge has the potential to experience either an attractive or a repulsive force. So daar is nie 'n krag wat ervaar word nie. Dit is 'n area rondom 'n gelaaide voorwerp waar jy moontlik 'n krag kan ervaar. En ons moet sê dis soos 'n magneet. If I have a magnet lying there on the table, it's not necessarily attracting or repulsing other objects, but that magnet in its nature has a field around it. En in daai area rondom dit kan ander magnetiese voorwerpe aangetrek of afgestoot word. Okay. Then we looked at the lines. Het julle gesê ons pyltjie se rigtings wys altyd in die rigting wat 'n positiewe lading sou beweeg. That doesn't mean that there is a positive charge in there. It means that if I were to put a positive charge in there, as ek 'n proton daar sou insit, sou hy na hom toe beweeg of in daai tweede geval, nee, andersom. Sou hy weg van hom af beweeg, want positief stoot positief af of na hom toe beweeg. We already did these as well. Gaan maak seker vir my van hulle, want hulle hou daarvan om dit te vra en dis maklik. Moenie hier punte verloor nie. Daai's en dit is wat hulle vir jou kan vra. Dis dit. Daai 4 sketse. So jy moet net gaan lees, vra hulle vir my tussen 2 voorwerpe wat albei positief gelaai is of vra hulle vir my net een voorwerp wat negatief gelaai is of wat vra hulle. Okay. Goed. Nou kom ons by hierdie ene uit. So there's more than one formula for electric field. Sien julle elektriese veld is 'n hoofletter E. Okay? Very important, and you can either say the definition of an electric field nee, hy is nou nog aan. Daai. Electric field at a point is the electrostatic force per unit charge that point experiences in the field. So, hoeveel krag, fisies, hoeveel Newton per lading, and that's where we get this formula from. Sien julle krag, force per charge. Key is mos vir lading, né? So, if I have a charge that has a lot of like excess of electrons, met ander woorde 'n groot negatiewe lading, dan beteken dit as ek nou nog 'n lading in hom gaan insit, hoeveel krag per lading van hierdie lading gaan hy ervaar, of dit nou aantrekkend of afstotend is. And that defines the electric field. So that's the one way to calculate it. You calculate the force divided by the charge. En ek gaan nou maar terug verwys na hierdie toe, want dit maak ons lewe vir ons bietjie makliker by hierdie ene. Maar ek gaan vir julle wys in soos 'n gemengde som. Okay. And that's where we get this unit. So julle moet weet,
As ek vir jou vra vir elektrostatiese krag, if I'm asking you for electrostatic force, your unit is Newton. If I'm asking you for the electric field, then your unit is Newton per coulomb tot die mag min 1, né? Baie belangrik. Daai het ek nou met julle oor gepraat. Okay. Hierdie hoef jy nie te ken nie, maar ek gaan net gou vinnig saam met julle deurpraat dat julle net kan sien hoekom ons by hierdie tweede formula uit. So the one formula is E is equal to F divided by Q, and the second formula is the one that looks like this. And I'm just going to show you how we get to that. So, hierdie ene is dit waarmee ons voorheen gewerk het. Do you guys agree? Nee? En dan het ek nou vir julle gesê E is gelyk aan F op Q, and then they went and they multiplied and said F is equal to EQ of QE. Okay. So they substituted that into the left-hand side. En dan kanselleer hierdie twee ladings uit. Those two charges cancel out one another, which means that you are left with just this. Jy hoef nie vir my te kan sê hoe ons by daai ene uitgekom het nie. Maar wat belangrik is dat julle sien die grootte van die elektriese veld, how big the electric field is dependent only on the charge. Ek wil amper sê in die middel. Dit hang nie af van die ander lading wat jy gaan insit nie. So if I say I have a sphere that has an electric charge of plus 3 coulomb, then around that we have a certain electric field. En hy gaan ons nou wegstoot, né? And this is determined in Newton per coulomb. Ongeag van enige ander lading wat dalk naby hom kan wees. We're only looking at the electric field around that charge. Okay. Maar hulle is ook vektore. Elektriese velde is ook vektore. So ons gaan nou maar soortgelyk aan wat ons gedoen het met netto elektrostatiese krag, gaan ons met elektriese veld ook werk. Wat jy die rigting gaan uitwerk en dan op optel of aftrek. Okay. So that brings us to this. Sien julle hy lyk amper soos die Coulomb se wet ene? Okay. So you write down the electric field is directly proportional to the charge. Met ander woorde, hoe groter die lading is, hoe sterker is die veld rondom hom. Which should make sense, né? Dink weer aan 'n magneet, hoe sterker die magneet is, hoe verder van die magneet af en hoe sterker gaan hy mos goed aantrek, né? So the bigger the charge, whether it be positive or negative, the stronger the field will be around that. En dan hoe verder jy is van dit af, hoe minder is die kans dat jy dit mos gaan voel. So inversely proportional to the distance squared. Okay. Daai grafieke moet julle maar net vir my gaan deurloer, maar teen hierdie tyd behoort julle al 'n goeie begrip te hê van dit, né? Direk eweredig, omgekeerd eweredig en al daai goedjies. Lekker. So, easy. I'm on page 279 now. Julle gaan sien die berekeninge is nie so moeilik nie. Hulle sê vir jou, bereken die elektriese veldsterkte 5 cm vanaf 'n minus 5 picocoulomb lading. In other words, if I have to draw this for you guys, ek wil weet hoe sterk is die elektriese veld by daai kruisie wat ek getrek het. There's not an object there. Dit is 'n posisie, né? Ek wil weet by daai posisie hoe sterk is die elektriese veld. I'm not asking you between 2 point charges. Dit gaan oor 'n plek. As ek my lading het en ek is 5 cm van hom af weg, hoe sterk gaan die elektriese veld by daai punt wees? Weer, dis nie dat daar iets is nie, dis 'n plek, it's a position. Okay. So it's as simple as saying you already know that K is 9 times 10 to the power of 9. Pico is more small, 10 to the mag min 12. Do we know that by now? Nee, ek hoop so. En jy gaan stel hom letterlik net in. And then you say
18 Newton per Coulomb. Kyk mooi vir my na die eenheid. Towards the negative charge. Waar kry ek dit vandaan? Laat dit na die negatiewe lading is. Onthou, ons het gesê by 'n elektriese veld. Hierdie een is mos nou negatief gelaai, né? If I were to draw that diagram around it. In watse rigting gaan sy pyltjies wys? Na hom toe, né? Because even though there's no charge there, daar is nie 'n lading daarin nie, ons bepaal die rigting van 'n elektriese veld deur te sê, wat sou gebeur het as ek 'n proton daarin gesit het? If I were to put a proton there, it would have been attracted towards the negative charge. Okay, julle by? Almal by? Moving on. Nou sê hulle vir jou 'n lading van Q veroorsaak 'n elektriese veldsterkte E op 'n afstand van R. Oh, you guys have done a million like this. Met watter faktor sal die veldsterkte E verander indien die lading na 5Q verander en die afstand na 3R verander? So, E is directly proportional to Q, and they said that that is multiplied by 5, which means that it will get bigger by a factor of 5. Nee, want hy is direk eweredig aan die grootte van die lading. So as ek die lading met 5 vermenigvuldig, beteken dit die elektriese veld gaan ook met 5 vermenigvuldig. Do you guys agree? And then we know that E is inversely proportional to the distance between them squared. So in other words, if I increase the distance to 3 times that, then it means it will be times a 9th. Waar kry ek dit? Want onthou jy moet die R en die 3 kwadreer, né? And 3 squared is 9, but it's 1 over 9. So met ander woorde, die nuwe elektriese veld gaan so lyk. I hope you guys are fine with this by now. Ons het dit nou al gedoen by Newton se gravitasiewette, ons het dit nou al gedoen by elektrostatiese krag en nou weer by hierdie. So ek hoef nie te lank op dit stil te staan nie, né? Nee? Julle alright met hom? Okay, ek net gou vinnig een slide teruggaan. Note that we don't substitute the minus in. Selfs as by Coulomb se kragte, you don't put that minus in there. Nee. Okay. En nou raak dit lekker. Yay! Okay. Hulle sê nou vir ons die punt P is tussen 2 ladings wat een positief 7 mikrocoulomb is en die ander ene positief 3 mikrocoulomb is soos wat dit daar in die skets is. Calculate the resultant electric field. So we're calculating E at point P. Choose left as positive. Gaan nou vir julle sê wat hulle bedoel met choose left as positive. Okay. Kom ons praat net eers gou vinnig oor wat in hierdie skets aangaan. Ek gaan net gou 'n nuwe video begin.